नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ पश्चिम बंगाल से संवाददाता रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के दोपहर के समय एक भव्य समारोह के बीच सरकारी अधिकारियों को कर्म रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। ये कार्यक्रम मालदा टाउन हॉल में आयोजित किया गया था, जहां अच्छा काम करने के लिए अधिकारियों को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी राजनवीर सिंह कपूर और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उपस्थित थे। यह पहल जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के कार्यों को मान्यता देने के लिए की गई थी। इस बार आपको बता दें कि हबीबपुर ब्लॉक के भूमि और भूमि सुधार अधिकारी स्वप्न तरफदार को कर्म रत्न से सम्मानित किया गया। हबीबपुर ब्लॉक के सीमावर्ती क्षेत्र में लंबे समय से जो कांटेदार तार लगाने को लेकर भूमि से जुड़ी जटिलताएं थीं, ये आम लोगों के साथ साथ प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। स्वप्न बाबू की पहल के कारण विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बिठाकर इस समस्या का सुलझाना संभव हो सका। अब तक 90% भूमि हस्तांतरण का काम पूरा हो चुका है। इसके परिणाम स्वरूप सीमा पर सुरक्षा से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में आसानी हुई है। पुरस्कार मिलने के बाद स्वप्न तरफदार ने कहा कि वो बेहद खुश हैं। ये मान्यता उन्हें और उनके बेहतर काम की प्रेरणा देगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जो लोग लोगों की सेवा में समर्पित हैं, उन्हें सम्मानित करने के लिए ही कर्म रत्न की ये व्यवस्था की गई है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। এই ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমাদের মালদা ডিস্ট্রিক্টের ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসনের উদ্যোগে আমাদের কাজের যে স্বীকৃতি দিচ্ছে, এটা সত্যি অভাবনীয় এবং আমাদের কাজের প্রতি আরও বর্ডার ফেন্সিংয়ের মতো কঠিন কাজ, তার থেকে যদি আরও বেশি কোনো কঠিন কাজ আসে, সেটাকে যাতে সঠিক সময় করতে পারি, তার জন্য এই পুরস্কারটি উৎসাহিত করেছে আমাদের। আমরা এই ধরনের পুরস্কার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দেওয়া উচিত, কাজের স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। সেটা কিন্তু আমরা মালদা ডিস্ট্রিক্টের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পেলাম। আমি স্বপন তরফদার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অ্যান্ড BLNLRO হবিপুর, মালদা। হবিপুর একটা চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল যে বর্ডার ফেন্সিং, যেটা অনেক রাখতে ছিল রাজ্যের নতুন পরিবারই দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ করলেন সহযোগিতা। এই যে হিউজ টাস্ক, যেটা হয়তো 1 বছর লাগতো, সেটা আমরা 45 দিন, অর্থাৎ আমাদের অনারেবল CM স্যারের উদ্যোগ এবং ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসন, LA এবং ওভারঅল সবার নেতৃত্বে বিভিন্ন ব্লকের বিভিন্ন টিম এনে আমরা রাত দিন 24 ঘন্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমরা এই প্রজেক্টটা তুলেছি। রাত দিন আমরা সবাই টিম ওয়ার্ক, এটা সবার অক্লান্ত সহযোগিতা আমরা এই প্রজেক্টটা তুলে ফেলেছি এবং টাইম বাউন্ড ম্যানারে তুলেছি। আমরা প্রায় অলরেডি 98% থেকে কাজ আমরা করে ফেলেছি বর্ডারের জমিনে। আপনার নাম? আমার নাম স্বপন তরফদার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অ্যান্ড BLNLRO হবিপুর, মালদা। নমস্কার।